28 मई का दिन पाकिस्तान और आज़रबाईजान के लिए बहुत अहम। पाकिस्तान एटमी ताकत बना और आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। सदर इल्हाम अलीयव की क़यादत में आज़रबाईजान ने बहुत तरक्की की है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाचेन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे के लिए रवाना। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। अपने दौरा आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान सैफरीकी समिट में शिरकत की। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से दोतरफ़ा मुलाकात और आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान आलमी तवज्जो का मरकज़। आलमी मीडिया ने दौरे को मुअस्सर अंदाज में उजागर किया। मुख्तलिफ आलमी अखबारात और चैनल्स ने वज़ीर आज़म के दौरे की खुसूसी कवरेज की। सरमायाकारी के मुआहिदों को आलमी सतह पर सराहा गया। दौरा खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की अक्कासी करता है। आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म के दौरे को पाकिस्तान की सफारती कामयाबी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार चीन के खुसूसी इंतजामी यूनिट हांगकांग के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। इसहाक डार बैनुल अक़वामी सालसी तंजीम के क़याम के हवाले से कन्वेंशन पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की रोशनी में अमन सलामती और आलमी खुशहाली पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। More than 54,000 Palestinians have been killed, majority of them children and women. Over 122,000 have been injured. Gaza's people face continuous indiscriminate assault from land, air, and sea. The psychological and societal trauma is beyond measure, beyond imagination. This is without question one of the gravest humanitarian crises of our times. How many more atrocities must be committed before this council does what is right, morally, legally, and under the UN Charter? Words of concern are no longer enough. The time to act, the time to prevent genocide is now. बस बहुत हो चुका। गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा। इसराइल का गैर कानूनी मुहासरा, शदीद बमबारी और कत्लेआम का सिलसिला जारी। गजा में अब तक 54,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं, अब नस्ल कुशी रोकने का वक्त आ चुका। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। वज़ारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मनसूबे में कलीदी किरदार। ये मनसूबा ब्लॉकचेन, AI, बिग डाटा में सरमायाकारी के शानदार मौक़े फराहम करेगा। सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहले सरकारी बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा फ़ाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन बिलाल बिन साकिब ने किया। राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी। भारतीय फ़ज़ाई ताकत की हकीकत बेनकाब। फ्रांसीसी कंपनी और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। भारतीय फ़ज़ाइया की महंगे फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। भारतीय राफेल की कमज़ोर कारकर्दगी ने इंडोनेशिया को नज़रसानी पर मजबूर कर दिया। आलमी मीडिया। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कुशी पर उतर आया। अमेरिकी सदर की सालसी और सीज़ फायर के बाद भारत ने यू टर्न ले लिया। गोदी मीडिया ने अमेरिकी सदर पर तनकीद शुरू कर दी।
ڈونلڈ ٹرمپ کو دہشت گردوں کا سرپرست کہنا شروع کر دیا۔ امریکی صدر کا آئی کیو لیول بھارت کے 7ویں جماعت کے بچے سے بھی کم ہے۔ امریکہ کے دباؤ کے باعث بھارت نے سیز فائر کیا، بھارتی سیاستدان۔ ہماچل پردیش میں فوجی بس پر حملہ اور ہلاکتیں، مودی سرکار نے حقائق چھپا دیے۔ ہماچل پردیش میں فوجی بس پر حملہ 26 مئی کو ہوا۔ حسب روایت مودی سرکار نے گودی میڈیا کو فوجی ہلاکتوں کی خبر نشر کرنے سے روک دیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے مودی کے حکم پر ویب سائٹ پر نشر ہونے والی خبر بھی ہٹا دی۔ ہماچل پردیش میں واقعے پر مودی سرکار کی خاموشی ثابت کرتی ہے کہ مودی سرکار حقائق چھپانے میں ماہر ہے۔ بلوچستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے قوم متحد۔ قانون اور آئین کا احترام سب پر لازم۔ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی وضع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر۔ 17 اپریل 2025 کو آزاد کشمیر پولیس نے دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کے افغانستان میں موجودگی کے شواہد پیش کیے۔ دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف اور غازی شہزاد مل کر شریعت اور جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ شواہد کے مطابق کشمیری نوجوان افغانستان سے تربیت لے کر بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ فتنہ الخوارج آزاد جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی ایک نئی مہم شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر۔ شپیاں سانحے کو 15 برس بیت گئے۔ آسیہ اور نیلوفر آج بھی انصاف کی منتظر۔ 29 مئی 2009 کو کشمیری خواتین آسیہ اور نیلوفر کی عصمت دری اور قتل سفاک بھارتی اہلکاروں کے ہاتھوں ہوا۔ آسیہ اور نیلوفر کی قربانی کشمیری جدوجہد آزادی کی علامت بن چکی۔ 1989 سے اب تک 11,266 کشمیری خواتین بھارتی فورسز کے ہاتھوں جنسی تشدد کا شکار۔ شپیاں کے مظلوم خاندان آج بھی انصاف کے منتظر۔ بھارت کی خاموشی ناقابل معافی جرم ہے۔ KMS۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ ٹیرف کالعدم قرار دے دیے۔ صدر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ آئین کے تحت دیگر اقوام کے ساتھ تجارتی معاملات طے کرنا کانگریس کا اختیار ہے۔ مینہٹن میں قائم بین الاقوامی تجارت کی خصوصی عدالت کا تاریخی فیصلہ۔ ایلان مسک ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ کر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے وقت ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیجا اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ حکومتی استعداد کار بڑھانے کا مشن وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ ایلان مسک کا سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر پیغام۔